فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا سید اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آ چکے ہیں اور الحمدللہ حضرت مولانا شیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بھی جلد تشریف لے کے آئیں گے۔ بلا تحمید میں خطاب کے لیے دامدہ فرمان سنان انہوں نے خطاب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی حمد اور نبی علیہ السلام دی رسالت دے بارے نعرہ بلند کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ ایک اور بیس ختم کر کے ساتھی آواز کھولتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، مجھ سے قبل بہت ہی سادہ مگر خوبصورت اہل الحدیث کی دعوت کتاب و سنت اسے سنا۔ دلی دعا ہے کہ میرا رب جس بھی سینے میں دل ہے اس دل کو تعصب سے بچا کر کے خالصتاً مخلص ہو کے اس دنیا میں اپنے دین کو سمجھنے کی مالک اسے توفیق دے۔ حضرات، آپ سن رہے تھے کہ دنیا کی یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے، امتحان کی زندگی ہے، اور امتحان میں کوئی اکڑ کے غرور سے بیٹھ جائے، وقت ضائع کر لے، ملے ہوئے وہ 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم ہے پیپر کا، وہ سوال کو سمجھ کے جواب لکھنے کی بجائے ضد پہ اڑ کے، قلم کو روک کے، حرکات و سکنات سے ہٹ کر کے اگر بیٹھا رہے گا تو ممتحن
اور اس کے بعد مارکنگ کرنے والے، نمبر دینے والے، رزلٹ آنے کے اوپر وہاں تیری ذات پات کو، تیرے قد کاٹ کو، تیری شکل صورت کو، تیری میری دولت اور پیسے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس دنیا میں تیرے میرے زمین کے اوپر رب نے جو گھر بنائے ہیں ان میں ددیال کا گھر، حق ادا نہ ہو تو لوگ آگ کر دیتے ہیں، ننیال کا گھر حق ادا نہ کرے تو نان کے فارغ کر دیتے ہیں، سسرال کا گھر حق ادا نہ ہو تو داماد کو لوگ جسے عزت سے ہار پہنا رہے ہوتے ہیں اسے بعد میں جوائی کتا بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان گھروں کے ساتھ اصل تعلق تبھی نبھتا ہے جب اللہ کے گھر سے بھی تعلق گہرا ہو، اور اللہ کے گھر میں، مسجد میں دو تعلق آپ کو بڑے بنیادی مضبوط اساسوں پہ اٹھانے ہوں گے۔ وہ تعلق ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ جس نے اس گھر میں یہ دو تعلق مضبوط کر لیے، پھر وہ نبی کی بھی حیا کرے گا، نبی کے رب کی بھی حیا کرے گا، پھر وہ میرے پیمبر کے اہل خانہ اہل بیت کی بھی عزت کرے گا، میرے نبی کے یاروں کی، پیاروں کی، اصحاب کی بھی عزت کرے گا۔ اصحاب کو ملنے والے تابعین اور ان کو ملنے والے تبع تابعین، پھر وہ مفسرین ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، علماء ہوں، اولیاء اللہ ہوں، وہ عامت الناس ہوں، وہ رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی ہوں، دل سے ان کا احترام کرے گا، لیکن اصل رشتہ جیسے آپ نے سنا تمام رشتوں کی بنیاد وہ کلمہ ہے۔ حضرات، اپنے ددیال کو ان کے حق دیجئے، ساری زندگی کی نمازیں، روزے، حج، زکات، جہاد، صدقات منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اگر حقوق اللہ کے ساتھ ددیالی 22 رشتوں کے حق مارے گئے تو پھر تو نے سورۃ الاحزاب کو یا سورۃ الحجرات کو یا سورۃ النساء کو یا آل عمران اور البقرہ کو پھر پڑھا ہی نہیں۔ قرآن حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے فہم حاصل کر کے اللہ سے عمل کی توفیق مانگنا اور حق والوں کو حق دینا، آتی کل ذی حق حقا، یہی تو دین ہے اور یہی ہماری دعوت ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ رب نے اس دنیا کو جوڑا ہی احساس کے ساتھ ہے۔ جس دن احساس مر گیا، سمجھیے کہ حواس خمسہ، آنکھ اور آنکھ کا دیکھنا، کان اور کان کا سننا، ناک اور ناک کا سونگھنا، زبان اور زبان کا چکھنا، ہاتھ اور ہاتھ کا لمس، پورے وجود کائنات کے اندر اگر احساس موجود ہے تو یہ حواس خمسہ بھی تیرے کام کے ہیں، وگرنہ قیامت کے دن پتھروں کا، انسانوں کا، جنوں کا ایندھن بنا کے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انہی کا ایندھن جہنم میں بننا ہے۔ اور جو بیکار چیز ہو، بھلے بڑے کام کی چیز ہو، اس کا نصیب آگ ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت مثال تھی کہ جناب کعب بن مالک نے رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رہے کہ خراسان کی آدھی ولایت
اور آج بھی دنیا خراسان حسن کے اندر نامی گرامی مانی ہوئی. بڑی دور دور سے دنیا آتی ہے وزٹ کرنے. وہاں کے حاکم کی بیٹی رشتے میں مل رہی ہے اور بدلے میں کیا مانگا جا رہا ہے کہ جس پیمبر نے تیرے ساتھ مقاطعہ کر رکھا ہے نا، بائی کاٹ کر رکھا ہے، اسے چھوڑ کے آ جا. ہم اہلن و سہلن مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، عزت بھی آبرو بھی دیتے ہیں، مقام اور مرتبہ بھی دیتے ہیں، دولت و حکمرانی بھی دیتے ہیں، اپنی لخت جگر گوشہ جگر بیٹی بھی دیتے ہیں. جواب کیا آیا تھا کہ وفا کے پیمانے صرف دولت کو دیکھ کے بدل دوں. حیا، تعلق، احساس زندہ ہو تو ساری دنیا کا بائی کاٹ بھی مل کے تجھے پیمبر سے جدا نہیں کرے گا. جس دن یہ احساس مٹ گیا پھر کلمہ تو ہوگا مگر لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ تو ہوگا مگر وہ حقیقی توحید نہیں ملے گی جو کل ہو اللہ احد کہہ کے نام نبی کا غلام سبھی کا بننا. احساس مٹ چکا ہے. احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی ہوتے دونوں ہی کپڑے پیو. تو پھر سر تو درکنار، گردن پہ بھی کپڑا، گردن تو درکنار، کندھے بھی ننگے ہوں، بازو بھی ننگے ہوں، سینہ بھی ننگا ہو، کمر بھی ننگی ہو، اور باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں اقارب کو جو آج اس کی گھر کی چار دیواری میں سے پوری دنیا میں اس کا انگ انگ دکھا رہے ہیں. آنکھ تو ہے مگر بصارت مٹ گئی، کان تو ہیں سماعت مر گئی، زبان تو ہے ٹیسٹ مر گیا، لوگوں ناک تو ہے مگر خوشبو کتاب و سنت مٹ گئی، دل تو ہے مگر بصیرت مر گئی، قدم تو ہیں مگر وہ چال ڈھال مر گئی. احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی. آپ کو پتا ہے کہ پردہ صرف 3 عورتوں پہ فرض ہے، باقیوں پہ نہیں، صرف 3 پہ. یا ایھا النبی کل ازواجک، یہ صرف نبی کی بیویوں پہ فرض ہے. وہ بناتک اور پیمبر کی بیٹیوں پہ فرض ہے. وہ نساء المومنین، اور صرف مسلمانوں کی عورتوں پہ فرض ہے. جو ان 3 میں سے نہیں ہے اس پہ پردہ نہیں ہے، اور جو نہیں کر رہا پھر وہ ان 3 میں سے بھی نہیں ہے. احساس کے انداز آج جگہ تجھے پتا چلے کہ میں کس پانی میں ہوں. اپنی زبان سے تو میں مومن، میں جنتی، میں مسلم، لیکن کبھی ٹیسٹر لگا، مین پہ لائٹ آ رہی ہے، کھمبے پہ آ رہی ہے، ٹرانسفارمر میں آ رہی ہے، کانفرنسز بھی ہیں، اجتماعات بھی ہیں، کتابات بھی ہیں، ان گنت ہر رات ہر دن بیانات بھی ہیں، چینلز لانچ ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، سننے والے سن رہے ہیں، مگر گفتگو نے کبھی احساس بھی پیدا کیا؟ احساس ہو تو ایک جملہ بھی زندگی بدل دیتا ہے. احساس نہ ہو تو 60 سال کی تقریریں سن سن کے بھی کچھ نہیں ہوتا. صحیح البخاری کی حدیث، میرے سیدی مخدومی مرشدی فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 60 سال عمر مل گئی، ریٹائرمنٹ کی عمر ہے دنیا کی، اور پھر بھی صحیح نہ ہوا، توحید نہ اپنا سکا، سنت کو گلے نہ لگا سکا، رب کو اور محبوب کو حق نہ دے سکا، خالق اور مخلوق سے نہ جڑ سکا، کل قیامت کے دن رب کو خاص زاویے پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ زاویہ ہے بے وفائی کا.
وہ بے وفائی ایک خاص گروہ نے کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے امت مسلمہ نے اس کی خبر لی ہے۔ پاکستان کے اندر موجود سارے مسالک نے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، پڑھا ہے، جتنے جس تھے، وکلاء تھے، علماء تھے، انہوں نے مل بیٹھ کے خبر کی، اور اس خبر کے لیے بنیاد کس نے باندھی تھی یہ بھی یاد کروا دوں۔ جی، اصل میں جب وقت گزر جاتا ہے، اسلاف گزر جاتے ہیں، تو ہم تذکرے بھی کم کر دیتے ہیں۔ اگر میں نام لوں مولانا ثناء اللہ کا رحمت اللہ علیہ، امرسری رحمت اللہ علیہ، ایک مولانا محمد حسین بھی گزرے ہیں بٹالہ کے، بٹالوی، شہر لاہور میں جب بے وفائی سے اس کا طوطی بولنے لگا اور مختلف طریقوں سے، تو جاگتے رہنا، ساری دنیا کے پہرے دار جاگتے ہیں، لیکن اللہ جزا دے اہل الحدیث کو۔ اس پہرے دار نے اس بات کا ادراک کرا۔ کون سا ادراک؟ ہر بندہ اپنی تاریخ رکھتا ہے، ہسٹری رکھتا ہے، میں سبھی کر لیتے ہیں، حقیقت کی دنیا میں اتر کے کوئی دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آنے والے 100 سال کا ادراک، دور رس، دور نگاہ، دور بھی، یہ اللہ سب کو نہیں عطا کرتا۔ شہر لاہور کی چینیا والی مسجد اہل الحدیث کا ایک عالم دین، تیرا دل کرے تو رحمت اللہ علیہ کہہ دینا، نہ کرے تو شاید وہ تیری میری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ میرا حسن ظن ہے کہ رب نے جو مقام عطا کر دیا ہے، صرف کتاب و سنت کی پہرہ داری میں اور وفا کے تقاضوں کو پورا کرنے میں، اس کی بخشش کے لیے وہی کافی ہے۔ آج جس نامی گرامی دعوت اور تحریک جس پہ دنیا لبیک کہہ رہی تھی، اس کے نقطے لکھ کے ایک اور اہل الحدیث کے پاس بھیجا، جسے سید نذیر حسین محدث دہلوی، اہل الحدیث کے محافظ و نگران، قدردان و مہربان، ان کے پاس ایک سوال نامہ بھیجا کہ جس بندے کے یہ عقائد ہوں، یہ سوچ، یہ فکر ہو، یہ نظریہ ہو، اسلام اس کے بارے میں رائے کیا رکھتا ہے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام میں رہ لیتا ہے؟ حضرات، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ تحریک کے ابتدائی دنوں میں رکن بن کے، خادم بن کے، کارکن بن کے کام کرنا اور ہے، بہار کے اندر تو پھر بھرے باغ میں، بھری بہار میں سبھی مل جاتے ہیں۔ جناب محدث دہلوی نے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جہاں وہ مردے درویش لیٹا ہے، میں درویش نہیں کہہ رہا، درویش کہہ رہا ہوں، جس نے کتاب و سنت کے موتی ساری زندگی چنے بھی اور لوگوں کو دیے بھی۔ حضرات، لکھا کہ جس بندے کے یہ عقائد ہوں، وہ دائرہ اسلام میں رہنے کا حق نہیں رکھتا، کھو چکا ہے۔ رب جزا دے میرے اس مسافر کو۔ آج سفر کر، ایک مارچ چل رہا ہے نا لاہور سے اسلام آباد تلک، کتنا مشکل ہے لے کے چلنا، لیکن پورے بر صغیر کے اندر 200 درگاہیں، 200 درگاہیں، مزاریں، خانقاہیں، مدارس، مساجد، لوگوں بڑے بڑے
आस्ताने आशियाने हर मसलक के सोते हुए लोगों को दस्तक दे के जाके जगाया कि मोहम्मद हुसैन बटालवी हाजिर है, ये सवालनामा है और ये अकायद पनप रहे हैं, बिखर रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, नशर हो रहे हैं, लोग कबूल कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पे हो रहे हैं। और शख्सियत जिसे मुतारफ करवाया जा रहा है, सर पे चढ़ाया जा रहा है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। क्या इस अकायद के हामिल बंदे को आप मुसलमान समझते हैं? लोगों, रब जजा दे उन तमाम लोगों को जो उस वक्त सोए हुए थे और उठ गए, मगर घर घर जाके, दर दर पे जाके, एक एक शहर में जाके, एक एक खित्ते में जाके, वो पिशावर से लेकर के तेरे उस पार तलक, शरक से मशरक तलक, शुमाल से जुनूब तलक पैरे दे के दिखाया और जाग के दिखाया। अहलुल हदीस ने आज भी शीश महल से छपी हुई किताब मौजूद है जिस पे 200 के लगभग उलमा के साइन मौजूद हैं कि इस अकीदे का हामिल, जिसमें देवबंदी लोग भी, बरेलवी भी, अहलुल हदीस भी, आस्तानों वाले भी, मदारिस और मसाजिद वाले भी, स्कूल और कॉलेजेस वाले भी, हजरात यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स भी, जा जाके जगह जगह के दस्तक दे दे के, हिला हिला के, झंझोड़ झंझोड़ के, जब वो साइन लिए, उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई। आखिर एक वक्त आया कि यही नजरिया चारों तरफ फैला, मसाइब बने, मसाइल बने, गर्दनें कटी, कुर्बानियां दी गई और जरूरत महसूस की गई कि इसको अदालत में रखा जाए। और आखिर पार्लियामेंट में यह केस पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसालिक ने वो तहरीक जो मोहम्मद हुसैन बटालवी ने और सैयद मुहद्दिस दहलवी ने उठाई थी, आज इस नतीजे को पहुंची कि अगर ये अपनी सफाई नहीं देते, गवाही नहीं देते, रुजू नहीं करते, इन अकायद को रद्द नहीं करते, किताबों से, तहरीरों से नहीं निकालते, तकरीरों में नहीं छोड़ते, मौका दिया गया, बार बार दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर सारे मसालिक खड़े हैं तो उसे क्यों भूल गए हो जिसने खड़ा किया था, जिसने जगाया था, जिसने तेरे दर पे दस्तक दी थी, दस्तक दी थी। मुझे यहां मिसाल याद आ रही है, एक हुस्न इत्तेफाक से पिंड च कोई राणा रोना होवे तो गुस्सा ना करे, या मजलिस च भी बैठा हुए। राणा जी थे और ये मुशर्रफ दौर की बड़ी चढ़ी हुई एक मिसाल थी। मैं वैसे गुफ्तगू में लतीफों का कायल नहीं, लेकिन कुछ बातें बहुत हकीकत के करीब होती हैं और हमारे वतीरे ऐसे होते हैं। हम समझते हैं कि कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली से बच जाता है, लेकिन बचा नहीं। आंखें बंद करने वालों जरा जाग के रहना, वफा के कुछ तकाजे होते हैं। बेटियां घर में जवान हो जाए ना तो फिर आंखें बंद नहीं करते। हया के कुछ तकाजे होते हैं, पहरों के तकाजे होते हैं। छड़ा हाउस और हॉस्टल की जिंदगी कुछ और है, जहां इज्जतें हों, सारी दुनिया की इज्जतें कवारी बच्चियों की एक तरफ, मेरे महबूब की इज्जत के जूते पे निछावर कर दूं। जगाया किसने? पहले सोचिए, दुनिया की हालत तब क्या थी? सुन तो सारे ही रहे थे, देख सारे ही रहे थे। बाद में सारे ही अलाशेरी पकड़ गए तो एक अलग बात है, फिर भी बहुत अच्छी बात है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। राणा जी कहते हैं कि मैं चौक में बैठा हुआ था, क्या देखता हूं कि यार मेरे ना मोहल्ले में चोर घुस आया। मन ने सोचा कि दूध मन्ने पिया हुआ है, तेल मन्ने मल्ला हुआ है, लंगोट मन्ने कसा हुआ है। फिक्र मन्ने कहा कि नहीं, आने दे साले को। क्या देखता हूं कि साला मेरी गली में घुस गया। फिर मैंने सोचा यार तू फिक्र काहे को कर रहा है? दूध तन्ने पिया हुआ है, तेल तन्ने मल्ला हुआ है, लंगोट तन्ने कसा हुआ है, घुसने ने देखता हूं। क्या देखता हूं? साला मेरे ही घर में घुस गया। फिर मैंने सोचा दूध मन्ने पी रखा है, तेल मन्ने मल रखा है, लंगोट मन्ने कस रखा है, देखूं तो सही करता क्या है। क्या देखता हूं मेरे घर का सारा सामान उसने लिया, बांधा। पूछने वाले ने पूछा फिर क्या हो गया, तो वो लेके चला गया। कहता तू? कहता वो दूध मेरा पिया रह गया, तेल मन्ने का मल्ला रह गया, लंगोट मन्ने का कसा रह गया। ये
पूरी कौम ही बादशाह हैराना है। दोस्त, इज्जत कुल्ली वाले फकीर की भी होती है, बादशाही की अकेली नहीं। शुक्र कर, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की। आज जरा मोटी मोटी बातें सिखा दूं अपनों को जो सो रहे हैं। आज फिर से तहरीक ने सर उठाया है और लोग कहते हैं सर नेक्स्ट का पानी पीने में हरज क्या है, पानी ही तो है। अरे एक्वाफीना भी तो पीते हो, कोक वालों का भी तो पीते हो, इनका पी लिया तो क्या है। केचप यहूदियों की ईसाइयों की भी तो खाते हो, शेजान की खा ली तो क्या है। अरे दाएं बाएं के भी मैंगो जूसेस दीगर पीते हो, अगर इनका ले लिया तो हरज क्या है। आज तुझे हरज बताता हूं थोड़ा सा। ईसाई ईसाई है तो मुसलमान होने का दावा नहीं करता, प्योर है। यहूदी यहूदी है, कहता है मेरा अपना नबी है, ठीक है भाई मैं आ गया। मगर इधर मुआमला यह है कि इस्लाम से निकल के इर्तिदाद की दुनिया में जाके एक उम्मती को नबी बना के, नबी की अथॉरिटी देके, फर्क समझना। दर्द महसूस हो तो जरूर करना, बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना होना। जिस मसलक से पूछ कहेगा मेरे असलाफ ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे वडेरों ने, मेरे उलमा ने, मेरे मिंबर ने, मेरे मेहराब ने, मेरे जो है वो जलसों ने, मेरे खिताबात ने, मेरे बयानात ने, मेरी तहरीरों ने, मेरी तकरीरों ने मिर्जाइयों को काफिर कहा। मैं कहता हूं शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया है, लेकिन सोच मिर्जा की गलती क्या थी। उम्मती होके नबी की कुर्सी पे बैठना, नबूवत की, नबी के फैसले रिजेक्ट करवाना, अपने मनवाना। कहीं ये जरासीम तेरे अंदर तो नहीं या मेरे अंदर तो नहीं। अगर मेरे अंदर है तो मेरा वहाबी होना मुझे काम नहीं देगा, याद रखिएगा। जहां मेरी अना, जहां मेरी जिद, जहां मेरा जमूद, जहां मेरी हक धर्मी, जहां मेरी कुर्सी, जहां मेरा मिंबर, जहां मेरा जुब्बा और कुब्बा, जहां मेरी पगड़ी और दस्तार, जहां मेरी मिजारो सरकार मेरे पैगंबर के प्यार पे गालिब आ गई। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। पूरे आबा व अजदाद यहां से लेके जनाब आदम अलैहिस्सलाम तलक, तेरी सारी नस्लें क़यामत तलक, और पूरी दुनिया के रिश्तेदार और गैर रिश्तेदार जितने भी इंसान हैं उनसे बढ़ के अगर तेरी मोहब्बत किसी और से हो गई और मेरी मोहब्बत पे गालिब आ गई तो तू गया ईमान से, फारिग है। मिर्जा को फारिग करा, सारे मसलकों ने करा। जगाया किसने? आलुल हदीस ने। उठाया किसने? फरजंदे अहले हदीस ने। लिखे किसने? आलुल हदीस के स्कॉलर ने। और चलाया किसने? आलुल हदीस ने। साइन किसने करे? आलुल हदीस ने। लोगों दर दर पे लेके कौन गया? आलुल हदीस का बेटा। और जब दुनिया जाग गई, मामला पार्लियामेंट तक चला गया। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन, मरहबा, अय्याकुम व बय्याकुम। तो हजरात, उस वक्त सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूं, ताना नहीं है, मैं तानू तनोड़ू का कायल नहीं। आंख खुली रखना, हवा से खमसा है, हिस बेदार रखना। जवान हो जाग के रहना, बुजुर्ग हो आंखें खोल के रखना, बच्चे हो तैयार रहना। आज नर्सरी है, कल बहार आएगी। आज बहार है, खिजा आनी है। मगर अक्लमंद लोग खिजा में भी जम के रहते हैं, आने वाली बहार की फिक्र और उम्मीद रखते हैं। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। आपने वफा की, खत्म नबूवत का अकीदा जमाया, पार्लियामेंट में पहुंचाया, सारे मसलक डटे, वकला आए, जजेस आए, जितने भी पार्लियामेंट के अरकान बैठे, लोगों आखिर फैसला हुआ
کہ لاہوری ہو یا ربوی ہو، قادیانی ہو، جس کے بھی عقائد یہ والے ہیں، وہ بندہ اگر پہلے مسلمان تھا، ان عقائد میں گیا ہے تو مرتد، اور اگر ایسے لوگوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کافر۔ بھائی کافر کہنا تکفیری لوگوں کا کام نہیں، آپ نے ایسا کیوں کرا؟ کیوں کہا ان کو کافر؟ کرا کیا تھا؟ حضرات وہ 10-12 چیزیں احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا رو رہا ہے آج میڈیا، بڑا چیخ رہا ہے دبے لفظوں میں، وہ جی $2 دے دو، 2 چھوریاں دے دو۔ یہ اپنا نبی سے وفا اور پیار بدل لیتے ہیں، ایک بوتل پہ مر جاتے ہیں، ایک کھانے پہ مر جاتے ہیں، ایک لنچ پہ، ایک ڈنر پہ، بریک فاسٹ پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنا سب بدل لیتے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس پکوڑے اور مچھلی کو کیچپ سے لگا کے کھا، تجھے بڑا مزہ آئے، لیکن تف تیرے اس پیار پہ جس پیار کی وجہ سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا پہ حرف ہے۔ چیک کر اپنے ایمان کو۔ پہلی چیز، روئیں گے، میڈیا چیخ رہا ہے، گھر گھر میں، گلی محلوں میں جا جا کے، باجی ویکھو نا کڈی زیادتی والی گل ہے، تے نبی تے لوکاں نوں مسلمان بناون اوندے، تسی سانوں چنگے بھلے مسلماناں نوں کافر بنا چھڈیا۔ آپی، بہن جی، بھائی، دوست، یار ایک بات تو بتا، دیکھنا تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تمہارا بھی وہ رب وحدہ لا شریک ہے، ہمارا بھی وحدہ لا شریک ہے، تم بھی کہو عرش پہ، ہم بھی کہیں عرش پہ ہیں، تم کہو 7 آسمان ہیں، ہم بھی کہیں 7 آسمان ہیں، تم بھی 7 زمینوں کو مانو، ہم بھی مانے، تم بھی جنت اور جہنم کو مانو، ہم بھی مانے، فرشتوں کو تم مانو، ہم مانے، کتابوں کو الہامی تم مانو، ہم بھی مانے، تورات تم تسلیم کرو، ہم بھی، زبور تم کہو، ہم بھی، انجیل کو تم تسلیم کرو، ہم بھی، قرآن پہ تمہارا ایمان، ہمارا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تم بھی مانو، ہم بھی مانے، آدم سے لے کے جناب خاتم تلک سارے انبیاء کو تسلیم تم بھی کرو، ہم بھی کریں، کلمہ تم بھی مانو، ہم بھی مانے، تم بھی پڑھے، ہم بھی پڑھے، لا الہ تمہارا بھی ہمارا بھی، محمد رسول اللہ تمہارا بھی ہمارا بھی، اذان تم بھی کہو، ہم بھی کہیں، تکبیر تم بھی کہو، ہم بھی کہیں، تم بھی قبلے کی طرف، ہم بھی قبلے کی طرف، تم بھی قیام کرو، قیام ہمارا بھی، رکوع تم کرو، رکوع ہمارے بھی، سجدے تم کرو، سجدے ہمارے بھی، تشہد میں تم بیٹھو، ہم بھی، انگلی تم ہلاؤ، ہم بھی، روزہ تم رکھتے ہو، ہم بھی، زکوٰۃ تم دیتے ہو، ہم بھی، حج تم کرو، ہم بھی، عمرہ تم ادا کرو، ہم بھی، جہاد کی بات تم کرو، ہم بھی، جناب یہ صدقے تم دیتے ہو، ہم بھی دیتے ہیں، خیر کی بات تم کرتے، ہم بھی، داڑیاں تم رکھتے ہو، ہم بھی، ٹوپیاں تم پہنو، ہم بھی، حدیث کی کتابیں تم بھی پڑھو، ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی چھاپو، ہم بھی چھاپتے ہیں، صحابہ کو تم مانتے ہو، ہم مانتے ہیں، اہل البیت پہ ایمان تمہارا بھی ہمارا بھی، پھر ہمیں کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ عام بندہ ہل جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے تم نے سب نے مل کے پارلیمنٹ میں ہمیں کافر کہلوایا تھا نا، سنی شیعہ وہابی دیوبندی سارے ملے ہوئے تھے، ایک بات تو بتاؤ، پتہ ہے تمہارے مسئلوں میں اختلاف کتنا ہے؟ فقہ کے ایک ایک چیپٹر میں تمہارا اختلاف، حدیث کے ایک ایک باب میں تمہارا اختلاف، قرآن کی ایک ایک آیت میں تمہارا اختلاف، اگر مالکی مان رہے ہیں تو حنبلی نہیں مان رہے، حنبلی تسلیم کر رہا ہے تو شافعی رد کر رہا ہے، شافعی مان رہا ہے تو حنفی ریجیکٹ کر رہا ہے، حنفی مان رہا ہے تو زیدی ریجیکٹ کر رہا ہے، زیدی تسلیم کر رہا ہے تو جعفری نہیں مان رہا۔ تمہارے اتنے لمبے چوڑے اختلاف ہو کے بھی پھر بھی خود کو مسلمان کہتے ہو، تمہارا ہمارا اختلاف تو کسی ایک حدیث میں نہیں، کسی قرآن کی پوری ایک آیت میں نہیں، وہ 114 صورتیں تو ایک طرف، صرف سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے خاتم النبیین کے لفظ میں ہے، وہ بھی زبر زیر کا فرق ہے، اور اس پہ آپ نے ہمیں کافر قرار دے دیا۔ پڑھا لکھا بندہ، وکیل بندہ، جج بندہ، سمجھدار بندہ، دنیا دار بندہ، انجینئر آدمی، ڈاکٹر آدمی، اسکالر آدمی، اسٹوڈنٹ آدمی، ٹیچر آدمی، پروفیسر ہیں، یار یہ کیا ہوا؟ ایک آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے اور ایک لفظ پہ اختلاف، وہ بھی زبر زیر کا۔ زبر زیر کے تو اختلاف ہو جاتے ہیں، کاریوں کے نہیں ہے۔ کوئی زبر پڑھ رہا ہے، کوئی زیر پڑھ رہا ہے، کوئی شد پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا،
کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، سبا اشرف تک جا کے تم پھر سب کو مان کے ایک ہی سٹیج پہ سارے اظہار کرتے ہو، اور یہ خاتم النبیین یا خاتم کے اوپر آ کر کے بحث ہوگی تو تم نے کافر کہہ دیا۔ کیوں بھائیو، مرزائیوں کو کافر کہنا چاہیے تھا؟ کیوں؟ کس لیے؟ وہ تو آنسو بہا رہا ہے، ٹسوے بہا رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کہیں گے ہاں پاجی ہے سے آتی ویسے تے باجی اگلی گل دس، جی اسی کافر ہو ہی گئے ہیں تو مسلمان کداں ہونا ہے؟ مسلمان ادھا ہونا، تو کلمہ پڑھ لے، میں کلمہ پڑھن لگی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، انہیں پورے محلے چ دسے گی انہیں میرے سامنے کلمہ پڑھیا جائے، تو جی کافر کلمہ پڑھ لے تو مسلمان تو ہو گیا نا جی۔ دکانوں میں بیٹھ کے، یاروں میں بیٹھ کے، مجلسوں میں بیٹھ کے، انسٹیٹیوٹس میں بیٹھ کے، اداروں میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے، مجلسوں میں بیٹھ کے، یہ ان کے بڑے 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 پوپ اور مربی اور موجودہ خلیفہ صاحب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ جی کافر کہیں دے نا، چلو اسی کلمہ پڑھ لینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہوں تو منو۔ آپ کی کیا تیاری ہے، کیا ذہن سازی ہے؟ کانفرنس سے سنتے ہوئے شیخ صاحب کہہ رہا ہے، فرما رہے تھے تیسری پشت لگ گئی ہے، کی خیال ہے جناب؟ 12 موٹے موٹے اختلاف پلے بن کے لے جاؤ تے تھوڑا جہا ضرور سوچیو بھی ایداں دے کم او کر کے تے مرزائی تے قادیانی تے کافر صرف نبی دی کرسی تے اتھارٹی تے بہ کے انہیں سائن کیتے نا امتی ہو کے، تے جیڑے اسی کام کرائے نے، جی کوئی ساڈے ال نو دلیلاں دا رخ ہو گیا تو کی او ساڈے تے گل نہیں آئے گی؟ سوچنا ضرور۔ پہلی چیز، کلمے کے 2 ارکان میں اختلاف ہے، مرزائیوں کا ہم سے اور ہمارا ان سے۔ مرزائی جب کلمہ پڑھے گا دھوکہ دے گا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، جب کہے نا کہ تمہارا میرا کلمہ ہے، ان کی اپنی تحریریں، اپنی عبارتوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، لیکن صرف اشارہ کر دوں میرے دوست، وہ محمد سے مراد ہی اپنا مرزا لیتا ہے، اور اللہ سے مراد بھی اپنا مرزا لیتا ہے، تمہارے میرے والا رب نہیں لیتا۔ دونوں، توحید میں بھی اختلاف ہے، سنت میں بھی اختلاف ہے، ایک نہیں 40 بڑی دلیلیں یاروں کے گھر میں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کا رب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، اکیلا ہے، شریک کوئی نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، دوسرا کوئی نہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اکیلا و یکتا کیسا؟ اللہ الصمد، بے نیاز، کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد، بیوی نہیں، اولاد نہیں، بچے نہیں، بچوں کا محتاج نہیں، ولم یولد، ماں باپ بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، یار اور ساجی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں، مگر جناب مرزا اور اس کی قوم جب لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے تو یاد رہے کہ یہ سب سے پہلے، یہ اس وقت اگر یہ پاس ہوا ہوتا نا ٹرانسجینڈر بل، تو کام بڑا سیدھا سی۔ کہیں نے کہ مینوں ایک دن نہ بیٹھیاں بیٹھیاں فیلنگاں آئیاں کہ میں تے اندروں جنانی ہوں، میں اندروں، یہی لکھا نا بل میں کہ اگر کسی کی فیلنگ چینج ہو جائے، منڈا بیٹھا بیٹھا کہے میں تو کڑی ہوں، تے اے جا کے بیان دے کے تے مڑ کے کسے بھی گرلز ہائی سکول دے وچ یا کالج چ ٹر جائے تے جا کے داخلہ لے لے، نیت پاویں جیڑی مرضی ہوئے، اداں کسی نے بوئے تے نہیں سی کھلون دینا، ہن اندر بہ کے کلاس چ نال بیٹھا، روکنا نہیں، روکو، روک سکتے ہو تو روکو، پہلی بارش کی ان بوندوں کو کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے، ایمان کی کمزوریاں لے بیٹھی، ہاں کچے کچے مسلمان جو ہے وہ بہ گئے اس راہ میں، پکا ہو کیسے؟ لا الہ الا اللہ کہندے مینوں اندروں فیلنگاں آئیاں جنانی والیاں، میں کی ویکھن ڈیا کہ اللہ نے میرے نال ہی کام سیدھا کر لیا۔ مسلمانوں کے رب کی بیوی اور قوت جماع والا چکر، اعلی تناسل والا سسٹم اور تشبیہات، کہتے ہیں کہ میرے رب نے نا میرے ساتھ جماع کرا اور پھر میں حاملہ ہو گئی۔ کہنا بڑا آسان ہے، یہ نتیجے ویکھو، میں حاملہ، پھر جدو حاملہ ہوئی نا تو میری اس حمل دا بڑے سارے نے انکار کیتا تے انہوں نے گالاں کڈیاں نے، چٹیاں ننگیاں مرجاں نے، جنہوں نے نہیں منیا نا فلانے فلانے نے،
ਢੀਂਗੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕਾਕਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਾਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਬੁੜੀ ਵੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਖਿਆ ਇਸਮਾ ਯਾ ਵਲਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਣ, ਆ ਜੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਇਸਮਾ ਯਾ ਵਲਦੀ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਮਿम्मा आइना, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਤਫਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਤਹਰੀਰਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਾਦੀਆਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? अल्लाह। फिर चलते चलते रब का अरश भी बन गया, रब भी बन गया, इलाह भी बन गया, मिर्जाई अंदर का खोटा धोखे देने वाला। तभी तो पार्लियामेंट में सारे मसलक मिलके इस बात पे डटे, अगर तौहीद नहीं तो कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा धोखा देगा। ये जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो इसके अंदर मुराद इसका मिर्जा होता है। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਡ ਬਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੀ ਪਲੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ ਜੰਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਜਾਏ ਮਗਰ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ। जनाब आगे चलिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जनाब हम मोहम्मद को रसूल मानते, ये देखो कलमा पड़ा है। फिर काफिर क्यों पार्लियामेंट का फैसला किया? और तुम्हारी ये अदालत, तुम्हारे ये अदलिया, तुम्हारे ये जजेस, तुम्हारे वो कला, ये तुम्हारे उलमा सारे बिके हुए। इन्होंने बस एक बोली बोली, सारे पीछे चले। लोगों नहीं, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। कभी आईना देख, दूसरों पे गर तबसरा किया कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। तेरी किताबें, तेरी तहरीरें, तेरा इलाका, तेरी लाइब्रेरियां, तेरा सब कुछ, तेरे वर्क, तेरे सफात, तेरे प्रेस। उन्हीं ने लिखा कि जनाब ने दावा करा था आदम भी मैं, नूह भी मैं, यूसुफ भी मैं, यूनुस भी मैं, इब्राहिम भी मैं, जनाब इस्माइल, इसहाक, याकूब भी मैं, मूसा भी मैं, ईसा भी मैं, मोहम्मद भी मैं। तभी उनके मां बाद आने वालों ने लिखा कि हम मिर्जाइयों को, पुत्र तू इस कमली बैठा है जी, मिर्जाइयों ने लिखा, उनके खलीफों ने लिखा, हमें नए कलमे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं तो इस मोहम्मद से मुराद मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। दे उसको कलमे के सर्टिफिकेट और लगा गले और खा कैच पे और पी माशाल्लाह शेजान के जूस और पी नेक्स्ट के पानी और ले उनकी जो है मसनूआत और बेच, गले लगा मोहब्बतें दे जी, आखिर मोहल्ले में रहते हैं। तूफनी ऐसी जिंदगी पे दिखाए कुछ करे कुछ। जनाब निकाह नामा लेके कोई आ जाए ना, तेरी बेटी का नाम लेके, जनाब यही मुराद है, समझ आ जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। नबी की नबूवत डाका डालने वाले कलमे के नाम पे इख्तिलाफ है तेरा मेरा, बता दुनिया को। दूसरी चीज, इस्लाम के 5 अरकान, 5 में इख्तिलाफ, किसी एक में भी नहीं, 5 में। हमने नहीं कहा, जनाब की अपनी अखबारें हैं, अपनी तहरीरें, अपनी किताबें, अपने जुमे हैं, अपने खुतबे हैं। हमारा मुसलमानों से इख्तिलाफ सिर्फ मसला हयात मसीह में नहीं है, बल्कि पूरे इस्लाम में, कलमे में, नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, एक एक मसले में हमारा मुसलमानों से इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ जनाब का है, हम तो बराबर चल रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम के 5 अरकान के, ईमान के 6 अरकान पे कायम और दायम होके, जम के और डट के चल रहे थे। जनाब की तकरीरें, बयानात, खुतबे, जलसे, बहस, मुबासे, मुनाजरे, और जो जो जनाब ने सजाया था मैदान वो सारे सजे, मुबाहले तेरे। आज गले पड़ गए हैं तो परेशान क्यों है? इस्लाम के
पांचों अरकान में मिर्जाई का तेरे से इख्तिलाफ है और वो छोड़ के मुर्तद हो चुका है, और अगर उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है और वो वही का वही है, तहकीक नहीं करता, रिसर्च नहीं करता, लौटता नहीं है, काफिर है। ये तेरा मेरा दीनी हक भी है और पाकिस्तान में रहते हुए आईनी हक भी है। फिर भी वो टसवे बहाए तो हंसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न देख। तीसरा इख्तिलाफ नोट करके ले जाओ, किसी मौलवी ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਟੁਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜੇ 'ਚ ਪੰਜਾ ਪਾ, ਇਧਰ ਆ ਪੇੜ ਬਣੀ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਬਾਹਾਂ ਫੜਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਸਾ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਦਰਾ ਸ਼ੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਹੀ। पहलवानी हो रही होती है। दलील की दुनिया में जीना सीख, हकीकत को देखना सीख। दुश्मन के घर में क्या है तुझे पता होना चाहिए, और उसकी गन में क्या है तुझे इल्म होना चाहिए, उसके कारतूस कैसे हैं मालूम होना चाहिए। जनाब ये चले हुए कारतूस चलाएंगे, हम वही को माने। और सुनो, वही पे हमारा उनका बेसिक इख्तिलाफ है। हमारा ईमान है अल्लाह के फरिश्ते अनगिनत लातादाद, मगर रूहुल अमीन वही लाने वाले जनाब आदम से लेकर जनाब खातम तलक ड्यूटी थी तो इन्हीं की थी। यहूदियों से हमारा क्या इख्तिलाफ है? यहूदियों ने कहा था, बोले थे जिब्राइल हमारा दुश्मन है। और भाई दुश्मन क्यों है? इसने वही बनी इसराइल के पास लानी थी, ये बनी इस्माइल के पास क्यों ले गया? ये जंग है हमारी यहूदियों के साथ, कल भी थी आज भी है। बनी इसराइल जनाब इसहाक के बच्चे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल के पास उनकी नस्ल में, आल में, औलाद में वही लेके गया। शरीका है हमारा, हमारे शरीके में वही ले गया। यही तो चक्कर बनी उमैया बनी अब्बास का है। शरीका काट दो तो काम सीधा सारा। दीन तो जीने देता है, शरीक नहीं जीने देते। चंगे भले ठीक ठाक जानते होने, एक चिंगची लै लईदा, गुजरा वाले चो लैके पेंटर कोल जाके कहंदा इत्थे लिख, पहले कहंदा की लिखना, मोटा करके लिख, शरीका नूं अग लगदी। इस तू वध के रोला कोई नहीं। ये बनी इस्माइल के पास क्यों गया? जनाब उन्हें जिब्रील से दुश्मनी, अल्लाह कहते हैं कि जिसकी जिब्रील से दुश्मनी है फिर अल्लाह की उससे भी दुश्मनी। पता है ना, यही बात करी कुछ यारों ने और कहा जिब्रील ने आना, वही ने आना तो अली के पास था, चले मोहम्मद के पास गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर क्या है? कहने लगे जबरील नूं नहीं मानदे, वो साडे नबी ते आउंदा ही नहीं, वो साडे ते हुण आउंदा ही नहीं, तो करिए की, कोई होर भी ना लईए। एक जू सर्विस ना आउंदी होवे इत्थे जायज़ वालियां दी, तो कोई नजायज़ ते चलाओगे ना फिर, हैं सज्जे खब्बे। कहंदे जी असीं जबरील नूं बड़ा वेट कीता है, बड़ा ही कीता है, बड़ा ही कीता, नहीं आया। फिर कौन आया? कहंदे जी साडे ते टीची आया। ये नाम बदलिया जे टीची, जिवें अजकल सहाफियां नूं लिफाफी कहंदे ने ना जिहड़ा मर्जी होवे लिफाफी, जो लिफाफे च आया, जो पिछे लिखिया वो बयान करना है। पता नहीं वो बेचारे सफाइयां दे मर गए। इधर जनाब ते जिहड़ी वही आउंदी सी, वो एक बंदा लैके आउंदा सी टेची केस। टेची केस वेखे जे पहले दाज च मिलदे सी, बड़े खूबसूरत लकड़ी दे ओहदे उत्ते पन्ने चढ़ाए, रंग बरंगे खूबसूरत गुलाबी दाजां विआहां च एक दूसरे नूं दे के, बड़े माशाअल्लाह बाहर जाण वाले वलैत तो आउण वाले नौजवान लैके टुरदे सी। ओहदे च हुंदे सी डॉलर, पैसे, ते सारियां दे थल्ले एक रुका लिखिया हुंदा सी कि आ तुसीं कहना है। हुण टेची च जो आया है वो जेब च ते काम करे, ते जिहड़ा रुका आया है वो बयान दे के ते मिंबरो मेहराब ते। लिहाजा जनाब दी वही लैके आउंदा सी टीची फरिश्ता, जबर जेर बदलन दे इमाम सन। टीची फरिश्ता, और जाओ नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन। सारे मसलक बैठे हो, लाखों इख्तिलाफ होंगे, न ला इलाहा इल्लल्लाह में इख्तिलाफ, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में इख्तिलाफ, न ईमान के 5 इस्लाम के 5 अरकान में इख्तिलाफ, न हमारा वही में इख्तिलाफ। सबके नजदीक जिब्रील अमीन वही लाने वाला है कि नहीं? ते यारां दा टेची केस, मिस्टर टीची, फिर ओदियां गल्लां किदां मान लईए? डॉलर तुसी जेब च पाओ तो मुड़ के कहो जी सारे ही मनन, कोई जरूरी तो कोई नहीं। समझ आई? चौथी चीज, लोगों कुरान में इख्तिलाफ बड़ा चीखेगा,
ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰੋਜ਼ ਪੜੋਸ ਦਾਏ ਬਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੁरान लिखा है यार की किताबों में, निकाल, काट सकता है तो काट, रद्द कर सकता है तो कर। ये रबवा, ये लाहौर, वो कादियान, ये तेरे सारे मराकिज में पड़ी तेरी कुतुब, तेरी तहरीरें, निकाल उनमें से। इस्लाम करता फिर रहा है, मोहम्मद का इस्लाम खुश्क हो गया है, नहीं है हिदायत के काबिल। अब अगर इस्लाम में हिदायत है तो वो मिर्जा का यही जुमले कुरान के बारे में लिखे हैं कि वो जो कुरान मोहम्मद पे उतरा था उसमें अब कोई हिदायत, कोई नूर, कोई खैर, कोई भलाई, कोई अच्छाई नहीं है। जितनी भी भलाई, जितनी भी अच्छाई, जितनी भी हिदायत है वो मिर्जा के कुरान में है। जनाब मिर्जा का कुरान कौन सा है? वो जो टीची फरिश्ता लाता था, जो उसमें वही आती थी, जो जुदी जुदी आयतें होती थी, और उसका नाम जो है वो अल किताबुल मुबीन है, और उसके 30 पारे नहीं 20 हैं। चुमो चटो इस कुरान नु जड़ा लैंदा ते करो ते खाओ कैच पंत, करो मोहब्बत, बाओ टसवे ते लियाओ मीडिया ते बाओ, पाओ जफियां, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। दो जवाब कहो, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम भी इंसान हैं तुम्हारे जैसे, जैसा करोगे वैसा करेंगे। जब तुम्हें नबी की हया नहीं तो हम तुम्हारी क्या करें? जब कलमे की हया नहीं तुम्हारी क्या करें? जब तौहीद की हया नहीं तो तुम्हारी क्या करें? और जब कुरान की हया नहीं, जिब्रील की हया नहीं तो तुम्हारी क्या करें? आगे सुनिए और बोला करो, मुंह च घुंगड़ियां पा के नहीं कि अच्छा यार मौलवी वेखेगा की ये पता नहीं की होया ते की नहीं होया। बताया करो, पूछो हदीस के बारे में तेरी क्या राय है। बड़े कहेगा जी असी मानने, असी मुसनद अहमद छापी, असी फलानी हदीस की किताब छापी, ਉਹਦਾ तर्जमा शाये किया, असी उत्थे भेजी, असी उत्थे भेजी, असी दर्शन पढ़ी दी। जरा पूछना कौन सी हदीस मानते हो? जवाब आएगा जो कुरान के मुवाफिक है। केड़ा कुरान? तुम्हारे वाला नहीं। ये मुसलमानों के अंदर भी एक राय और सोच है, हो हदीस सही हो कुरान के खिलाफ पत्ता फाड़ दे। नहीं है कोई ऐसी, तेरी सोच की, दिमाग की इख्तिरा हो सकती है। आलुल हदीस को रब ने यह शरफ बख्शा है, जिंदगियां बीत गई लोगों की उम्मतियों के दिफा करते, हमने दिफा करा है अर्श वाले इला की तौहीद का करा है, मुस्तफा वाले मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत का, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस का करा है। नहीं परवाह ददियाल की, नहीं परवाह ननियाल की, नहीं परवाह ससुराल की, नहीं परवाह यारानों की, दोस्तानों की। ये दुनिया यहीं पे रहनी है, तेरी मेरी कब्र में किसी ने नहीं आना। जनाब हदीस कहा वही मानते हैं जो कुरान, यानी जिसे मिर्जा ने माना है वो मानेंगे, जो उसके अकवाल हैं वो हदीस हैं, जो उसके अफाल हैं वो हदीस हैं। उससे हटके जो है तुम्हारे नबी की किताबें जितनी भी हैं ये रद्दी की टोकरी में हैं। हदीस की किताबें मदारी की पटारी हैं। और मैं कहा करता हूं अच्छी तरह सुन लो, कभी मदारी देखा करो, जाया करो कभी मेले में, बैठा करो कभी, पता किया करो मदारी क्या करता है। मदारी दी पहली निशानी हाथ च डुगडुगी होएगी, डोरू होएगा, एक बांसरी होएगी, एक थैला होएगा, उत्थे एक बांदर उत्थे लेला बन्निया हो, या इधर जेड़ियां ने पटारियां पईयां होणगियां उन्हां च सप होएगा ते उत्थे न्योला बन्निया होएगा। ते पहला ओहदा स्टाइल ही होएगा, आवाज देखना जरा, त्रड़ बड्डे 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 त्रड़। क्या ये तेरे नबी का अंदाज था? कोहे सफा पे ये आवाज थी तेरे नबी की? क्या कह रहा है जालिम? तेरे पैगंबर की हदीस मदारी की पटारी है, मदारी की पटारी में सांप है, डोरू लगाया, आवाज दी, लोग इकट्ठे हुए, दायरा बना, सांप न्योला लड़ेगा। 10 साल पाकिस्तान के सबसे बड़े और लंबे मेले, 1.25 लाख ज़ाहिरी बात नहीं दरबारों पे देखने वाला बैठा हूं, एक दिन भी सांप और न्योला नहीं लड़ा, मदारी लोगों को लड़ गया। ऐदा हथ कढ़ाया झूठ बोल के, कहता अज मेरे को दवाई वेली जे तो मैं मुफ्त ले आया, तो अज एवं ना 20 बंदियां मिलनी है, लेकिन तुसी 100-150 बंदा बैठे हो, सारे तो मैं दे नहीं सकनी। मुर्शिदा ने कहा अज इन्हों फ्री दे के आवी, तो जिन्हों आ बीमारी है ना हथ अगे कर लो, दसे उन्हें 4-5 मर्जा, तो माशाअल्लाह मेरे समेत सारे ने हथ अगे किए। चल मुफ्त च लभन डई है, बीमारी नहीं है, लवो तो सही, बाबिया नूं दे दांगे। उन्हें फिर कहा रब दा वास्ता जे हथ जोड़ना, इन्नी मेरे को नहीं है।
ਇਦਾਂ ਕਰੋ 20-30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। 2-4-5 ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੋ ਕਿਸੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਭਣੀ ਪਾਓ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਕੱਢੋ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਮਦਾਰੀ ਲੜ ਗਿਆ। तेरे महबूब माज अल्लाह झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, गलत सौदा लगाते थे, माल गलत बेचते थे, गुफ्तार और किरदार में फर्क था। ये उसवा था तेरे पैगंबर का, उससे ये गालियां सुन के पैगंबर की हदीस को मदारी की पटारी और रद्दी की टोकरी में डलवाए। शर्म नहीं आती? अल्लाह की कसम, पैगंबर का कहीं नाम लिखा हो तो कलमा पढ़ने वाला वो वर्क भी उठा लेता है, तो नबी की हदीस की किताबें फेंकवाएगा। और इन मदारियों से जिनकी अपनी पटारियां, बकवासात, हफवात, फजूलियात, लगवियात, पैगंबर कभी गाली नहीं देता। मैं सिर्फ इसकी गालियां, उर्दू अदब में सबसे ज्यादा गालियां लिखी हैं जोश मली आबादी ने यादों की बारात में। 6 दफा ये किताब लिखी, लिख के फाड़ दी। कहता मैं पसंद नहीं आई, पास नहीं होने दी, आखिर कहता हुण मर जाना, पता नहीं यही काफी है। सर्दी नाल उन्होंने थोड़ी जी तकलीफ हुंदी सी ते सर्दी ते गुस्सा कढ़न लगा, 2.5 सफ़ियां तक गालां ही लिखदा गया ते कोई गाल दोबारा मुड़न नहीं दिती, नवीं तो नवीं। उर्दू अदब दा शाहकार ते अल्लाह दी कसम मस्कीन लगदा जे मिर्जे दे अगे। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਲੀਆਂ ਸਨਾਉल्ला ਅਮਰਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ। ਓਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗਾਲ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਰੈਕੀ ਪੱਟੀ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇੜਾ। ਕੋਈ ਸਰੈਕੀ ਬੈਠਾ, ਅੱਬਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇੜਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਘੂੰ ਚ ਮਾਰ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇੜਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜਾਵਣਾ ਖੇਡ ਕੋ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਘੂੰ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਗਮ ਦਾ ਥੋਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ इधर उधर ਹੁੰਦਾ फिर। अच्छा ਇਹਦਾ ਨਾ मशगूल देखिए, हमें तो भाई नाम सुन के भी नफरत आती है, सीधी सी बात है। बच्चे को भी कह देना पोटी तो वो भी कर रहा होता है। ये हर गल नाल नबी गाल कढ़दा सी ते पहली गल ही हुंदी सी गूंखोर, गूंखोर। जैसे हमारी बात बात में एक तकिया कलाम नहीं बन गया, मां भैन नूं विच ले आईदा, ओए सानू ना छेड़ी असीं आप बड़े वड्डे भैन। ये हर गल ते मिर्जा लगा हुंदा सी, गूंखोर, गूंखोर। मेरे रब ने उससे हालत च टोरिया इस दुनिया च। ये कोई मामूली केस नहीं है। ओ जनाब, नबी की हदीस मदारी की पटारी, नबी की नबूवत भी गई, खत्म नबूवत भी गई, वही भी गई। सिहाबा नूं बड़ा मानने हैं जी। किहड़े सिहाबा? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜੇ, ਨਬੀ ਤੋਂ ਮੁਰਤਦ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਲਤ ਈਮਾਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਬਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਾਬਾ ਅਬੂ ਬਕਰ सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ਨੂੰ नहीं मान रहा है। धोखा मत खाए, आले बैत से बड़ा प्यार है जी, हम प्यार करते हैं, परले दर्जे के जालिम हैं, नहीं माफ करा मेरे नबी के अहले बैत को। सैयदा फातिमा की कदर सारे जानते हैं, सारे मसलक बिल इत्तेफाक मानते हैं। पता की कहता है? एडी वड्डी गल ते एडा घटिया बंदा कर जाए तो तुसी फिर कहो कि यार तेरे नाल जफ्फियां पाउण नूं जी करदा है। हाँ जी, कहंदा कि मैनू नंगे पट ते लटा के ना अपनी रान पे कशफी हालत में तो मैनू सैयदा फातिमा ने दसिया भी तू कित्थों पैदा होया। वेख सैयद बनन लगा सैयदजादा। और जब सैयदना हुसैन की बारी आई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਿਲ ਬਿਲਕੁਲ। 2 ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਫੀਸ ਤਰੀਨ ਮਿਠਾਈ ਗੁੜ, ਤੇ ਸਲਸਲ ਬੌਲ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਟਵਾਣੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਲੂਕਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਲੂਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰਾਂ 'ਚ ਜੇਬਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੋੜ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਟਵਾਣੀਆਂ, ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਹਿੱਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਘਬਰਾਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਮੱਤ ਨਾ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਚ ਕਾਲ ਚ ਵੱਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋੜ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਟਵਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋਣੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਚ ਲਈ ਫਿਰਨਾ। ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ, ਕੀ ਮਾਨਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਨਾ? ਕੀ ਸੀ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ? ਵੱਟੇ, ਵਟਵਾਣੀਆਂ। इससे बढ़ के भी कोई तेरे पैगंबर के अहले बैत की इहानत होगी। फिर भी तू कैचअप खा ते पी, नेक्स्ट दे पानी ते पी, उन्हां दी मशरूबात ते मसनूआत। जनाब हरज की ये मुसलमानों दी एवें रोले ने। नबियों की बात करें, क्या अकीदा है तेरा? सारे नबी पाक ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, मुकाम में, मर्तबे में, इज्जत में, जा में, रुतबे में, नबूवत में हम किसी में फर्क नहीं करते, सब अल्लाह के नबी हैं, बरहक अपने अपने दौर में आए। की ख्याल है? इवें ही मानते हो? तो जनाब दा अकीदा किताबां चों कढ दिंदा जे गलत सी, भावें मुबासियां सी, भावें मुनाजरियां सी, कह दिंदा मेरे को ज़्यादती हुई है, लेकिन नहीं निकाला। आज तक पढ़ा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो अम्मी थी ना, अवारा सी माज़अल्लाह, तो यूसुफ तरखान नाल फिरदी सी, 7 महीने का अमल हो गया सी, तो फिर रिश्तेदारां ने विच पै लै के निकाह पढ़ाता। ते ये रूहुल्ला नहीं है, इन्ना मसला ईसा रिवायत ठीक नहीं है। वो जनाब रोला ही और सी। ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां भी कोठे पे काम करती थी, कसबी भी 3 दादियां भी, नानियां भी, दोवां पुश्तालू है। ते इन्हां च भी वही खराबी सी, लिहाजा कंजरियां तो तेल मलवाउंदे सी। नाल बह रोटियां खा, लंच कर, डिनर कर, मुहब्बतां कर, कारोबार कर, हिस्से पा। ना मिली कदी, ना पहुंची। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। असलाफ के तज़किरे करते हो, ये कर गए, ये कर गए, ये कर गए, पार्लियामेंट में जाके काफिर करार दिलवा गए। तुसी कादियां तैयारियां करन दे जे? मुहब्बतां दियां, पींगा पाउण दियां। जनाब आखिरी गल, उलमा नूं गालां कढ़ियां, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा जिक्र कीता, मैं ओहदी जुबान बोल ही नहीं सकदा। नबी कदी गाल नहीं जे कढ़दा। मेरे महबूब ने किसी नूं सुनिया ना भी गाल कढ़ण वाला या महसूस कीता ते आपने क्या ला तसुब्बन अहदा, किसी नूं गाल नहीं हो कढ़नी। ते सहाबी कहंदे ने कि मरदे दम तक फिर किसी इंसान नूं तो दरकिनार किसी जानवर नूं भी गाल नहीं कढ़ी। जनाब फिर मर्दां नूं, तुसीं ते चलो असीं ते लड़दे लुड़दे रहने, सानूं तो कोई गाल कढ़ लवे ते होर तुहाडा की कसूर है? क्यों? कहंदे जिन्हें मैनूं नहीं ना नबी मन्निया, इन्हां दे जिन्ने मर्द ने सारे सूर ने। अज जिन्ने सूर ने हथ खड़े करो। तुहानूं कहण दिया हुण चुकदे नहीं हथ हैं? चुकदे नहीं जे? बोलो, चुकण जोगे होवो तो छड्डिया होवे ते करो यारियां। हरज की है जी? सब कुछ एक है। ते जिन्नियां बीबियां घरां च ने ना, जिन्हां जाके कदी किते वेखिया ही नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨਬੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੇ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਬੋ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਜ਼ੋਰ ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ? ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਲੈਟਰੀਨ ਚ ਮਰਿਆ, ਝੂਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਪੱਕੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ।
ਟੱਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਗੰਦੇ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਚਿੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਕ ਤਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੱਟੀ। ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਵਾਦ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਿਓ ਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਖਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬਈਦਾ। ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਘਰ, ਦੌਰਾਤੁਲ ਮਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਧੋਈਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਲੈਟਰੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕੋ, ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਏਡੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ। ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? महसूस करने वाले महसूस होता है, हर बंदा नहीं करता। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। अरे लैट्रीन में मरता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लैट्रीन च बेचारे कई डिग पैंदे ने, दौरा पै जाता है, शुगर लो हो जाती, हालात खराब हो जाते। अल्लाह ना करे, मसला कोई ऐसी गल नहीं है। लेकिन रब ने की कीता, इहदा जिहड़ा घर सी ना, शबखाना जिथे रात गुजरदी सी, वो जिहड़े पलंग इधर बीबी दा, इधर बीबी घसीटी दी नौं दा, मिर्जा दी, खातूने अव्वल दा, हरम पाक दा, ते इत्थे जनाब दा सी। रब ने आखिरी उम्र च फिर लाइयां पुठियां तो लाइयां सीधियां। सीधियां तो समझदे हो, ते उल्टियां भी समझदे हो। उल्टी हो है जिहड़ा मवाद मूँह थानी उल्टे राह निकले, ते सीधे राहों टुर पवे, तो फिर ते जे दोवें इकट्ठे हो जाण, तो फिर वो कहंदे जी टट्टी खाने च नहीं मरिया, रब ने टट्टियां लाइयां। मोशन लगे, इसहाल हुआ, हैदा हुआ, उधर मुंह से निकल रहा है, उधर हर तरफ से जा रही है, सारी है। जा जाके लैट्रीने थक गए, तो कहने लगा तरला मेरे को तो नहीं जा हुंदा, मेरा कोई बंदोबस्त करो। बीबी भी कर थक गई, कहने लगी फिर की करा, इत्थे पाट ही अद्ध च रख देनी है। कहंदा आ कुछ कर। वो दो मंजियां ते पलंगां दे अद्ध च ना एक पाट लै गया, जिन्हां ते बच्चे नूं बिठाउंदे हो। इदां दा कोई उस वेले लभ के इंग्लैंड चों आया सी। वड्डे साहिब दे पैंपर नहीं लभ जांदे, अल्लाह माफ करे, बुरा वेला किसे ते भी ना आवे। लेकिन मेरे वीर, नबी दी जिंदगी भी पाकीज़ा हुंदी है, ते वफात भी। तिबता हय्यम व मय्यता, बोसा दे के सिद्दीक़ अकबर ने बोला था, महबूब जिंदगी देखी है तो पाकीज़ा, मौत देखी है तो पाकीज़ा। बीवी खिदमता कर करके, वारी वारी खड़ खड़ के, उठा उठा के आखिर थक गई, बुढ़ी जान सी। ये किते फिर हाजत होई, उठिया, इथू फड़ उथू फड़, पाट मूधा हो गया, माल सारा थले डुल गया, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ, ਮੂਧੜੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਵਹੀਂ पे खाक जहां का खमीर था। ਲੈਟਰੀਨ ਚ ਮਰਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਬ ਖਾਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੰਜੇ ਔਰ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੁਜਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਦਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਹੀ इबरत हासिल कर लो। अल्लाह के लिए पैगंबर से बेवफाई ना करो, उम्मती हो। एक उम्मती ने बेवफाई करके जो रसवाई ली है, वही काम अगर तू मैं कर रहे हूं तो फिर जरा इदराक जरूर होना चाहिए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। उम्मती को उम्मती मान, नबी को नबूवत का दर्जा देके, इज्जत और आबरू देके, अथॉरिटी और मुकाम देके, रब का नुमाइंदा और मुस्तफा समझ के जिस दिन तू खड़ा हो गया, इंशाअल्लाह फिर तेरे में और अहलुल हदीस में कोई फर्क नहीं। और यही दावत किताब व सुन्नत है। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।